Salamun qawlam min rabbir rahim. Haqqus salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamullah alaikum fil alamin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah li abawayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala wal waba'i wal marad wal alam jismuhu tahil mu'attar munawwar wa nisbuhu maktubun marfu mawdu' ala lawhil wal gulam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahud dalam Abil Qasim Sayyidil Qanain wa Syafi Saqalain Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi wal Ajam Nabil Haramain Mahbubin inda Rabbil Masyriqin wa Maghribin. Faya ayyuhal mushtaqun ila ru'yatil jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Lintas dimensi. Pada sore hari ini, tim Lintas Dimensi berada di Kabupaten Kudus. Sebelum kita berziarah Babat Alas, salah satu yang ada di wilayah Kudus, kita akan babat alas sedikit tapak kilas sejarah kota Kudus. Kota Kudus tidak lepas dari Sunan Kudus karena keahlian dan ilmu beliau. Maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para jamaah haji, sehingga beliau mendapat gelar Amirul Haji, yang artinya orang yang menguasai urusan para jamaah haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Sahabat Lintas Dimensi, kota Kudus selain dikenal dengan kota Karetek, Kudus juga dikenal sebagai kota santri. Karena dulunya saat abad pertengahan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya 3 makam sunan, yakni Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gedung. Dan pada sore hari ini, tim Lintas Dimensi akan bersilaturahim bil jasadi wa biru di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kudus. Dahulu kala terdapat seorang pedagang dari negeri Cina yang bernama Sung Ying. Tak hanya berdagang, Sung Ying juga sangat mahir mengukir. Maka kemahirannya terdengar hingga ke Majapahit, sehingga Sung Ying dipanggil untuk mengukir ornamen-ornamen keraton. Karena berhasil, ukirannya bagus, Sung Ying mendapatkan hadiah
hadiah yang ditawarkan kepadanya hanya meminta sebidang tanah. Di lahan tersebut, ia ingin membangun perguruan ukir-ukiran. Perguruan ukir-ukiran yang diberikan tersebut membuat daerah tersebut semakin populer. Maka, lambat laun, Sunging terkenal diberi nama Sungingang yang berasal dari Cina. Sahabat lintas dimensi, pada kesempatan sore hari ini, tim lintas dimensi bersilaturahim Beljasadi Wabiru di desa Karando, kota Kudus dan sekitarnya. Dan perlu diketahui, di desa Karandon, kota Kudus, terdapat 19 kesepuhan. Salah satunya Syekh Sukro Simbah Cakriyo, Nyai Simbah Cakriyo, istri Simbah Cakriyo, Syekh Abdul Ghani Simbah Palguno, Simbah Amalan, istri Simbah Palguno, Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Hayy, Syekh Safi'i, Simbah Jamrusdi, Simbah Surgi Nawawi, Simbah Nur Imam, Simbah Rohiman, Simbah Jambon Said Syahabuddin, Said Abdurrahman, Simbah Gunosari Lembem, Said Usman, Simbah Dipoyojo, orang kepercayaan Simbah Pusyondo, dan sesepuh ulama yang ada di belakang Masjid Jami At-Taqwa Karando Kudus. Dan pada sore hari ini, tim lintas dimensi bersilaturahim Beljasadi Wabiru di Makbaro Syekh Abdul Ghani dan Syekh Abdul Somad. Syekh Abdul Ghani adalah merupakan seorang ulama sesepuh desa Karando. Beliau hidup sekitar abad ke-15. Syekh Abdul Ghani senang bertapa dan mempunyai istri yang selalu menemani ketika beliau bertapa. Sedangkan Syekh Abdul Ghani mempunyai teman yang bernama Syekh Sukro. Dari Syekh Sukro inilah merupakan cikal bakal desa Karandon, kota Kudus, serta mempunyai teman dekat yang selalu menghantam akan nilai-nilai negatif yang ada di desa tersebut. Dan pada kali ini, tim lintas dimensi bersilaturahim di Makbaro Syekh Abdul Ghani beserta istri. Sahabat lintas dimensi, Syekh Abdul Ghani semasa hidupnya menjadi tentara dari Kanjeng Sunan Kudus Said Ja'far Shadiq, dan Syekh Sukro menjadi seorang delegator dari Kanjeng Sunan Kudus.
Sayyid Ja'far Shadiq yang sering diutus didelegasikan untuk mendapatkan tugas keamanan, dan beliau mempunyai pengawal Panglima Perang Syekh Abdul Somad. Adapun silsilah Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani bin Surawijaya bin Sawira bin Sucitami bin Adikusumo bin Madorotno bin Saprinogro bin Cakrokusumo bin Prawirodonto bin Sumadi Marjo, Nyai Gede Bangku Weso Pendowo Raden Madon Kejawa atau Lembu Pangliman Prabu Brawijaya Majapahit IV dengan istri Wadan Sri Bantip Camera. Sahabat lintas dimensi, itulah sedikit tapak tilas akan keberadaan Syekh Abdul Somad dan Syekh Syukro. Dan inilah penampakan di makbaro Syekh Abdul Ghani beserta istri. Semoga kita bisa mengambil pelajaran pengabdian beliau kepada abdi negara ketika semasa hidupnya. Dan inilah penampakan makbaro Syekh Abdul Ghani. Dan masih banyak makbaro di sekitarnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa jami' anbiya'illah wal malaikatillah wa jami' sahabatur Rasulullah wa jami' anbiya'illah wal malaikatillah wa jami' awliya'illah min masyadi ila magharibiha, khususan Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim wa ila hadrati khususan sahibul makbaro sahibul walaya Goria Kerando Kota Kudus, Syekh Sukro, Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Hayy, Sayyid Sihabuddin, Sayyid Abdurrahman wa jami' ahlul kubur fi hazil walaya wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi'al Maghfirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtil wahin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum radatan min radil jannah. Allahumma nawi qabrahum binuril iman wa binuril islam wa binuril nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
min fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.